हेलो गाइस, आई एम धनंजय। मैं फ़र्स्ट टाइम फेस कैम कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूरी नहीं है, बाकी सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपको ये वीडियो किस तरह बना है मैं आपको बनाने सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा बहुत ईजी तरीक़ा से, ना कि बहुत हार्ड, ताकि आपको भी बोन्स ना हो और आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। और बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका वीडियो देखिए। थैंक यू। How much money I be making, I'ma burn 'em, I'ma murk 'em. And if they playing with this fire, I'ma burn 'em. Murder, it's a murder. Disrespect us, I'ma spark it, I'ma burn 'em. And I'll be searching, I'll be lurking, I'ma hurt 'em. And all these bridges that I'm building, I'ma burn 'em. Burn 'em, burn 'em. How much money I be making, I'ma burn 'em. Burn 'em. Smoke it up. Burn 'em. Whop a nigga's bucket, I'ma serve 'em. Spinning on a block with a mop, I disturb 'em. I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person. And the curse, I'm about to merge on a nigga's turf. I'ma let a nigga burn, let him burn.